आज आम स्टार्ट करवा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन से जब हम देखिबा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन हम सब बेले दुईटा कथा मन रखिबा। फिजिकल प्रॉपर्टीज रे फर्स्ट पॉइंट हला सॉल्युबिलिटी मेन जिनस आउट अछि बॉइलिंग पॉइंट। हम फर्स्ट देखिबा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। डू यू नो पॉइंट 1 सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन हम समझते जानछे दे आर soluble in water। कहीं आमीन गुड़िक soluble हो पारे कौन पाई ना as they are able to formation of hydrogen bond with water molecule, so these are soluble in water। there are soluble in water कहीं ना due to formation of hydrogen bond। आउट कथा मन रखिए solubility inversely proportional to molecular mass। हम जो ऑर्डर देखिबा 1 degree amine is more soluble than 2 degree amine than 3 degree amine। This is the main point। Now solubility is inverse proportional to molecular mass। Point 2 रे हम देखिबा boiling point। यदि boiling point देखिबा हमें एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड रो boiling point सबटा अधिका due to formation of a dimer, then alcohol due to formation of hydrogen bond। तापर जो देखिबा amine, then aldehyde, then ketone, then ether and hydrocarbon, that is alkane। They are boiling points। आउट कथा मन रखिया पड़िबो ना boiling point always direct proportional to molecular mass। This is the main point। These are the physical properties of amines। This is important physical properties। Next time start करिबा chemical properties। chemical properties of amines। What are the main chemical properties of amines? Do you know? हम जब पढ़ियो किसी reaction such important reaction of amines। At first हम discuss about acylation। आउट कथा मन रखिया पड़िबो केबे हेले फ्रीडल काट alkylation की acylation amine DNA कहीं ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ amine ने कौन रहउची। आमे जदि बेसिक कैरेक्टर अनुसार देखिबा amine रे लोन पेयर रहउची
RNS2 रे ये जो लोन पेयर रहुची ए लोन पेयर जोगु आमिन ने केबे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देखि परिबानी ना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कोन जानि छे यदि हम आमिन को अल्काइल हैलाइड धर अल्काइलेशन करबा इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस LCl3 LCl3 टा गोटे लुईस एसिड टा से कोन करिवो आर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टा को एक्सेप्ट करिकि आ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दो सेति पई केवल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की एसाइलेशन दिएनी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन and acylation and also acylation friedel craft acylation के पहले दिएनी due to presence of anhydrous AlCl3 ओके एठी हम गोटे कथा कहि परिबा अल्काइलेशन लिखिले हम अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड पढिथिले सेटा अल्काइलेशन कहि परिबा आ गोटे ला एसाइलेशन किंतु फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन हम कहि परिबा नाही ओके फास्ट पढिबा एसाइलेशन एसाइलेशन तो समस्त जानि छे हम एठी कोन करिबा जदि हम एठी अमीन नेबा ताकू एसिटाइल क्लोराइड दबा Rc डबल बॉन्ड O Cl जदि नेबा आमे किंतु एठी गोटे बेस आमे देबा pyridine दे परिबा गोटे बेस टे देबा ताले एठी हे परिबो RH प्लस RCl माइनस रिमूवल ऑफ HCl आउ हमर बळिबो कोन ना RC डबल बॉन्ड O एठो H पळै जाय छै अछि H NH एठी हला R N अल्काइल एसिटामाइटम पाइबा सिमिलरली जन एग्जांपल देखिबा हम एट आर जार हम पकै परिबा CH3 मिथाइल अमीन हम नेबा मिथाइल अमीन ने कोन करिबा नेट C डबल बॉन्ड O ए CH3 पकै परिबा आ जगह रे हम एठी नै परिबा आर जार एसिटाइल क्लोराइड नै जिबा बेटर होबो एग्जांपल अनुसार यू टेक एसिटाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl एठी कोन होबो ना RH तार Cl एठी Cl पळेबो आ कोन रहइबो ना CH3 C डबल बॉन्ड O NH एठी थिबा CH3 that is N methyl acetamide पाइबा एटा को हम कहि परिबा एसाइलेशन ओके आउरी मध्ये हम जानि जे यदि एसिड एनाइड दबा हम धर नबा फिनाइल में फिनाइल ग्रुप एनिलीन नै परिबा C6 H5 यदि हम NH2 नबा ताको हम कोन करिबा एसिड एनहाइड्राइड दबा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एटा कहते एसिड एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड एठु कोन करिबा आर गोटे धर एस टे एठु काटिबा एठु गोटे एस टे काटि दियो RHRCOO COO ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲା ଏଠି ଆମ H ଅଛି RH R ଆମର COO H କହି ପଳେଇବ ନା removal of acetic acid CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड पळै जिबा कोन रहि जिवो ना C6 H5 C डबल बॉन्ड O N H एठी हेबो C6 H5 एठी हमर CH3 नबानी हम एठी CH3 नबा C2 H5 नै जे तमे एसिड एनाइड नीचे ताले हमर एठी कोन अटैच हबो CH3
एन फिनाइल एसिटामाइड तुम पाइब आकु आमे असाइलेशन कहि परिबो ओके एसिटाइल क्लोराइड दियो बा एसिड अनहाइड्राइड दियो these two reaction is called as acylation reaction got it এটা कहते acylation reaction next time बढ़िबा another reaction that is benzoylation 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 कौन ना धर मैं नेबा CH3NH2 गोटे मिथाइल अमीन नेबा is treated with benzoyl chloride C6H5 C double bond O Cl एठी कौन हबो ना RCl RH रिमूवल ऑफ HCl लाम कौन पड़ेबो एठी गोटे HCl पड़ेबो रिमूवल ऑफ HCl एठी हमर गला रिमूवल ऑफ HCl HCl आउ कौन रहिला ना हमें पाइबा C6H5 C डबल बॉन्ड O H पड़े जाइछि HN एठी अछि CH3 এই রিঅ্যাকশনটাকে আমি কই পারিবা বেনজোইলেশন দিস রিঅ্যাকশন নেম ইজ এন ফিনাইল বেনজানামাইড আকু আমি কই পারিবা দিস কম্পাউন্ড নেম ইজ এন মিথাইল সরি এম এম মিথাইল बेंजानामाइड ओके दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ako ଆମେ କହିପାରିବା ବେଞ୍ଜୋଇଲେସନ ଓକେ ଇଏ ଗଲା ଆମର ଆସାଇଲେସନ ସରିଲା ଦେନ୍ ଆମେ ପଢିବା सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज reaction reaction with nitrous acid HNO2 you take amine is treated with HNO the structure हला OHN double bond O amine এটা NH2 हो आपको हमें 3 पार्ट करके भागिबा ଗୋଟେ ପଟେ ଦବା OH ଗୋଟେ ପଟେ N ଗୋଟେ ପଟେ O ତାହେଲେ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ କଣ ପାଇବା ନା R OH plus N2 gas plus H2O H2O ओके ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲକୋହଲଟେ ପାଇବା ଯଦି ଆ ଜାଗାରେ ଆମେ CH3 ପକେଇବା we take CH3 NH2 that is methylamine is treated with nitrous acid HNO2 2 form ଆମେ ଏଠି ପାଇବା କଣ ମିଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ मिथाइल alcohol plus N2 plus H2O
Okay, that is methyl alcohol. Methyl alcohol. This compound name is methyl alcohol. Okay, again I'm पढ़िबा very important reaction जोटा परीक्षा प्राय समय आसे this name reaction नहीं तो एटा हम कहि पारे गोटे कार्बाइल amine test. कार्बाइल amine test. कार्बाइल amine test. এটা very important. कौन ना आमे जदि R NH2 नबा amine is treated with chloroform. Chloroform हम नबा जार फॉर्मूला हला CHCl3. Chloroform and 3 molecule of aqueous KOH. कौन दबा एठी ना aqueous KOH दबा देले कौन हबो ना R दिटा हाइड्रोजन R ओटा हाइड्रोजन तीनटा हाइड्रोजन R तीनटा हाइड्रोजन एठी तीनटा ऑक्सीजन अछि. Removal of 3 molecule of H2 plus तीनटा Cl तीनटा K. Removal of 3 KCl 3 KCl. ଆଉ କଣ ବଳିଲା ଆମର ନା R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड ଆଉ ଗୋଟେ କୋଡିନେଟ ବଣ୍ଡ C ଆଲକାଇଲ ଆଇସୋସିଆନାଇଡ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଲକାଇଲ ଆଇସୋସିଆନାଇଡ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କାର୍ବାଇଲ ଆମିନ ଟେଷ୍ଟ. ଯଦି ଆମେ R ଜାଗାରେ CH3 ପକେଇବା ସେମଥିଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ନେବା CH3 NH2 plus CHCl3 plus 3 molecule of KOH বা NaOH ନେଲେ ବି ହବ ଯେକୌଣସି ବେସ୍ ନବ aqueous ନବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବା ନା CH3 CN C alkyl isocyanide जोटा मिथाइल isocyanide plus 3 molecule of HCl plus 3 molecule of water छोटा वाटरଟେ ପାଇବା. ଏଠି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ କେବେ ହେଲେ 1 डिग्री ଆମିନ କି ଛାଡ଼ିଲେ 2 डिग्री 3 डिग्री ଆମିନ ଡୁ ନଟ୍ ସୋଜ୍ କାର୍ବାଇଲ ଆମିନ ଟେଷ୍ଟ. ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଆନିଲିନ ନେବା ଆରୋମେଟିକ ଆନିଲିନ ନେବା ଆମେ ଧର ନେବା C6H5 ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଲେଖି ଦଉଛି ଯଦି ଆମେ ନେବା C6H5NH2 that is aniline is treated with CHCl3
Cl3 plus 3 molecule of KOH তাহলে ଆମେ କଣ ପାଇବା same thing phenyl isocyanate C6H5NC plus 3 molecule of KCl 3 molecule of KCl plus 3 molecule of 3 molecule of water. Okay, এটা কত phenyl isocyanide. This reaction is called as carbyl amine test. Very important reaction. Okay, ବୁଝିଗଲା next ପଢିବା ଆମେ another stage. How can you distinguish 1 degree, 2 degree, 3 degree amine by reaction with benzoyl sulfonyl chloride or ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି Hinks box reagent tests. Hinks box reagent test. How can you distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree amine? The formula is C6H5SO2Cl SO2Cl. Hinks box reagent test. Cl benzoyl sulfonyl chloride. ଆମେ କଣ କରିବା ଏଠି ଆମେ at a time କରିବା 0.1 ରେ amine ନେବା 0.2 ରେ 2 degree amine ନେବା 0.3 ରେ ଆମେ 3 degree amine ନେବା N R R that is called 3 degree amine. ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବା ନା 1 degree amine को ଆମେ C6H5SO2 SO2Cl ଦେବା ଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଆର ଗୋଟେ H RCl ଏଠି HCl ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ ରହିବ ନା C6H5SO2NHR. This compound name is N-alkyl benzene sulfonamide. ଆକୁ ଯଦି ଆମେ NaOH ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଇଏ soluble ହେଇଯିବ soluble solution ଟା soluble ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଟା due to presence of 1 degree amine. It is soluble in alkali due to presence of acidic hydrogen. ଏଠି ଗୋଟେ H ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ soluble ହେଇଯାଏ ଏଠି କଣ ହବ same thing ନେବା ଆମେ C6H5SO2Cl
कौन हम एठी पुणी गोटे HCl एठी रिमूव हो जिवो RCl RH आ कौन रहला ना C6H5SO2 N R R NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड एठी जदि हम NaOH नेबा NaOH नै जिबा ताले एटा इनसल्युबल हबो कोन हबो इनसल्युबल एटा इनसल्युबल हबो इनसल्युबल कोन हेबो ना ड्यू टू एब्सेंट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ओके लास्ट वन ताले 1 डिग्री का हम टेस्ट कर देखलेनी 2 डिग्री टेस्ट कर देखले सॉल्युबल इनसॉल्युबल हैला जदि हम 3 डिग्री अमीन नबा सेथरे हिंसबॉक्स एजेंट माने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हम ऐड करबा SO2Cl नबा जेतुटा हाइड्रोजन नाही ताले ठीक नो रिएक्शन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस एठी अब रिएक्शन हबनी नो रिएक्शन ओके एटा कहते हेंग्सब्रस रिएजेंट टेस्ट क्लियर हम जब डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 3 डिग्री अमीन पड़ला ताला हम एई टाइप रो रिएक्शन करबा ओके एटा हला 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन 3 डिग्री अमीन हिंग्सब्रस टेस्ट जब करबा फर्स्ट सॉल्युबल हे गेला सेकंड दैट इनसॉल्युबल ହେଲା due to absent of acidic hydrogen एठी no reaction takes place these are called as distinguish between 1 degree 2 degree and 3 degree amine ଆମେ ତ ଆନିଲିନ୍ ର ମେଥड ଅଫ ପ୍ରିପାରେସନ ବି ପଢି ଦେଇଥିଲେ ତାର କିଛି ଇଲୋଟୋଫିଲିକ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରିଆକ୍ସନ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦବା इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलिन कौन अच्छे देखिबा फास्ट पढ़िबा ब्रोमिनेशन पॉइंट 1 नाम पढ़िबा ब्रोमिनेशन 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 कौन
ନା ଆମେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ନେବା। This is ବେଞ୍ଜିନ୍। ବେଞ୍ଜିନ୍ ରେ ଆମେ NH2 ନେଇଯିବା। କଣ କହିବା, ଆନିଲିନ୍ ବେଞ୍ଜିନ୍ is treated with bromine water। ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା, 3 molecule of Br2 ଦେଇଦବା। ବ୍ରୋମିନ୍ ୱାଟର ଦେଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ, 3 molecule ଦେବା ବ୍ରୋମିନ୍ ୱାଟର, ତାହେଲେ ଆମର କଣ ବାହାରିବ, ଯେ ଦେବ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆନିଲିନ୍ ର ଗୋଟେ ଅର୍ଥୋପାରା ଡାଇଏଟିଂ ଗ୍ରୁପ, ତାହେଲେ এই ଅର୍ଥର H RH RH ତିନିଟା H H ସବୁଠି CS ଥିଲା, ମୁଁ HH କାଟି ଦଉଛି, ତିନିଟା H ତିନିଟା Br, ଏଠି କଣ ପଳେଇଯିବ ନା 3 molecule of H Br ପଳେଇଯିବ। ଆଉ ତିନିଟା Br କଣ ହବ, ଅର୍ଥରେ ଗୋଟେ ଲାଗିବ Br, ପାରାରେ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଅର୍ଥ ପାରା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ଲାଗିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବା ନା 2 4 1 2 3 4 5 1 2 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो। ट्राई ब्रोमो अनिलिन ट्राई ब्रोमो अनिलिन आमर फॉर्मेशन हम ट्राई ब्रोमो अनिलिन। ओके, एटा कहते हमर ब्रोमिनेशन, किंतु एठी मन रखिथिबे पाराब्रोमो अनिलिन डायरेक्ट हमके पाई परिबानी, किमिति पाइबा ना आगे NH2 टा जो बेस टा ताको हमें डीएक्टिवेटेड करिया पड़िबो, तापर हमें पाइबा कोन करिबा ना हम एठी पाराब्रोमो अनिलिन पाइबा पे हेले हमें अनिलिन नेले को करिबा एठी, that is benzene, benzene contain NH2 ग्रुप। प्रथम हमें स्टाइलेशन करबा, एठी हमें C डबल बॉन्ड O शेल दबा, the presence of pyridine, the presence of pyridine, PYRIDINE, pyridine प्रेजेंस देले कौन हबो ना RH तार सेलेसियल पड़ेबो
ଆମେ କଣ ପାଇବା? ଆମେ ପାଇବା ଆମେ ପାଇବା ବେଞ୍ଜିନ୍ ବେଞ୍ଜିନରେ କଣ ଥିବ ନା ଏନ୍ ଏଚ୍ ସି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଓ CH3। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଠି ଆମେ Br2 ଦବା, ବ୍ରୋମିନେସନ କରିବା। ଆମର କଣ ହବ? ପାରାର ଗୋଟେ H ଆର H ତାର Br removal of HBr, ଆମେ କଣ ପାଇବା? ଏଠି Br ଆଟାଚ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ ନା? ଆମେ କଣ କରିବା ଏଠି? ଆମେ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ କଣ କରିବା? ନା ଏଠି ୱାଟର ଦେବା, H2 ଏଠି ବ୍ରେକେଜ କରିବା। ଏ ପାଖେ H ଏ ପାଖେ OH, ହେଲେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ? ନା ଆମେ ପାଇବା ପାରା ପାରା ବ୍ରୋମୋ ପାରା ବ୍ରୋମୋ ଆନିଲିନ୍ ପ୍ଲସ୍ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड OH। ओके, ତାହେଲେ ପାରାବ୍ରୋମୋ ଆନିଲିନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଏଷ୍ଟାଇଲେସନ୍ କରିବା। ଏଠି ଆନିଲିନ୍ ନେବା, ତାକୁ ଏଷ୍ଟାଇଲେସନ୍ କରିବା। ଏଠି କଣ ହବ? ନା RHCl, ଏଠି HCl ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି HCl ରିମୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇବା ଏନଭିନାଇଲ୍ ଏଷ୍ଟାମାଇଡ୍। ତାକୁ ପୁଣି ବ୍ରୋମିନେସନ୍ କଲେ ହେଲା ପାରାବ୍ରୋମୋ ଏନଭିନାଇଲ୍ ଏଷ୍ଟାମାଇଡ୍ କୁ ପୁଣି ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ କରିଦେଲେ ପାରାବ୍ରୋମୋ ଆନିଲିନ୍ प्लस एसिटिक एसिड पाइबा। दिस कंपाउंड नेम इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हम पाइबा। एसिटिक एसिटिक एसिड। ओके,
ये हमर सरला ब्रोमिनेशन। देन पढ़िबा में नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम नाइट्रेशन कौन पढ़िबा ना हम एठी अनिलिन नेबा एटा गोटे एक्सेप्शनल केस। अनिलिन को हम एठी कौन करिबा ना concentrated HNO3 देबा concentrated nitric acid HNO3 HN3 plus in the presence of concentrated H2SO4 concentrated H2SO4 ताले एठी हम कौन पाइबा ना एक्सेप्शनल केस जेहेतु हम जानछे अनिलिन टा गोटे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हम 11 रे पढ़िथिले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टा ऑर्थोपैरा देखाया था कि एक्सेप्शनल केस रे एठी तीनटा आइसोमर फॉर्मेशन हे परिछ कोन ना हम पाई परिबा पारा नाइट्रो अनिलिन एठी हम 51% पाइबा 51% ऑफ पारा ब्रोमो अनिलिन पाई परिबा देन हम पाइबा मेटा नाइट्रो अनिलिन मेटा पर्सन मध्ये नोट लाटा जाय मेटा नाइट्रो अनिलिन हम एटा पाइबा 47% एक्सेप्शनल केस हवा कथा नु दउची 47%। और लास्ट रहला ऑर्थोब्रोमो अनिलिन ऑर्थो ऑर्थोब्रोमो सॉरी ऑर्थो नाइट्रो अनिलिन पाइबा तीनटा आइसोमर दबा एटा दबा 1% में 2% ऑफ ऑर्थो नाइट्रो अनिलिनियम पाइबा 2% ओनली फॉर 2%। ओके एक्सेप्शनल केस आम एठी नाइट्रिक एसिड किन भांगिबा मते जानिचे OH माइनस प्लस
NO2 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଲୋଡ୍ ଫାଇଲଟା ହେଲା ଆମର NO2 ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଥ ରୁ H ପ୍ଲସ୍ ଆର ଏଚ୍ ୱାଟର ପାରାରୁ H ପ୍ଲସ୍ ତାର ଏଚ୍ ୱାଟର ମେଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଚ୍ ଏଚ୍ ୱାଟର ପଳେଇଲେ ଆମେ ତିନିଟା ଆଇସୋମର ପାଇବାଟା ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ ଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢିବା ସଲଫୋନେସନ୍। ସଲଫୋନେସନ୍ କଣ ହବ ଆମେ ଆନିଲିନ୍ ନବା H2 SO4 ଦବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା H ପ୍ଲସ୍ HSO4 ମାଇନସ୍ ସେ ଭାଙ୍ଗିବ H ପ୍ଲସ୍ H SO4 ମାଇନସ୍ କଣ ଆସିବ ଆମର ନା ଆମେ ପାଇବା to form dot H S O 4 ମାଇନସ୍ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ ହିଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବା କି ହବ NH3 ପ୍ଲସ୍ RH ROH ୱାଟର ପଳେଇଲେ ଆମର ଏଠି ବଳିବ SO3 ମାଇନସ୍ ଓକେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋଟୋନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବା
ପ୍ରୋଟନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମର କଣ ପାଇବା? ଆମେ କଣ ପାଇବା? ଆମେ ପାଇବା, ଏଠି ଆମେ ପାଇବା ପାରା 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 ଆମିନୋ ବେଞ୍ଜିନ୍ sulfonic acid. Para-amino benzene sulfonic acid. This is all about your amine or aniline chapter. Thank you.